ନା ଦେବାଶିଷ ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୋର ସାନ ଭାଇଟେ ଅଶୋକପତି ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ପିକ୍ଚରଟେ କରେ ନୂଆ ହିରୋ ଇଜ ପ୍ରମିସିଂ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନରେ ହିରୋଇନର ମାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ହେଇଛି ବାକି ରହିଲା ଦର୍ଶକ ଆସିକି ଦେଖିବା କଥା ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାର ଗୋଟେ କରିଛି ନିଜ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ତାର ଫେଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା କରାହେଇଛି ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ନେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଟିଚ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଦେଉଛି ମାନେ ଗୁଡ଼ା ଭିଲିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତା ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରହ୍ମପୁର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ତାର ଲୋକନାଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଇଛି पिक्चर फास्ट एंड पसंद तो बहुत बढ़िया सब ईच एंड एवरी कैरेक्टर बढ़िया थिला फर्स्ट क्लास तो थैंक यू ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି କି ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆମ ରିଲିଜ୍ ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ହେଇପାରିନଥିଲା ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଫାଇନାଲି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଆମ ସିନେମାଟିକୁ ଲୋକ ସେତିକି ଭଲ ପାଇଥିବେ ହାଉସଫୁଲ୍ ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରେଜଲ୍ଟଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେସ୍ପନ୍ସଟା କେମିତି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହବ ଯଦି ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦର୍ଶକ ଦେବେ ମୁଁ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷଟେ ମାତ୍ର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯଦି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ସେତିକି ମୁଁ ଆଦୃତ କରିପାରିଛି ମୋ ଚରିତ୍ର ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି ଆଉ ଦର୍ଶକ ହିଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇପାରିବେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେନ୍ସର ପାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଦେଲେ କାଲିଠୁ ଆଜି ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ କିଛି ଦେଖିଲେ କାଲିଠୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହବ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି बहुत ही सुंदर थिला मूवी मु ऑनेस्टली कहबी मु गीत गाइची बोली कहबिनी बहुत ही सुंदर हेची मूवी टी एंड एंडिंग टी जोटा जो जहा हेची सेटा चेरी ऑन द केक एंडिंग टी मु विश्वास कर पारलिनी अनएक्सपेक्टेड थिला बट एंडिंग टी एक्चुअली आखिरु लुह खसै दबो बहुत ही सुंदर एक्टिंग करछंती समस्ते जेतिक भी एक्टर्स माने अछंती एंड गॉड ब्लेस यू लोहित एंड एमती आगु आहुरी काम करी चलो एंड मो तरफ पूरा सब एंटायर टीम लड़ेर एंटायर टीम को बेस्ट विशेष आगु को निश्चित भाव में लोक मैंने ढेर सारा भल पाया देवे बोली मोर आशा आज्ञा निश्चित भाव में एक्शन जो भाया देखाई डेफिनेटली आम ओडिशा रे माने मु कहबी कि एमती नुआ नुआ जिनस आसुची जोटा नुआ टाइप रो देखाई बॉलीवुड मूवीज रे हम देखु तो एक्शन रे मु कहबी कि बहुत ही सुंदर भाव में देखाई थैंक यू नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे कहवाक चाहूँगी कि ओडिया फिल्म जब एमती नुआ नुआ आसो नुआ नुआ भल प्रयास हम तो लोक मैंने जो आगु कहते कि ना ओडिया फिल्म भल आसुनी ओडिया फिल्म एमती आडिया फिल्म सेमती आस तो यहाँ देखला जानवे कि फिल्म केमितिया बना हो कौन हो तो जानीपारे तो सपोर्ट कले ही जानीपारे आ देखिले ही जानीपारे आउ सब नुआ कलाकार काम कर मोर प्राय कहगला मोर समस्ते भाई मैंने अच्छा सब कम कर मत सिनेमाटी भल लगे ये कह धन्यवाद आज्ञा प्रत्येक अमीय चंद्र आज्ञा हाँ हाँ हीरोइन भल लगे हीरोइन बहुत ही बढ़िया था हीरोइन बढ़िया बहुत बढ़िया था आउ तो समस्ते कर सिनेमा आ कौन हाँ हाँ ओबियसली साउथ पैटर्न लगे भल लगे हाँ भल कर भल
ସେଇଟା ତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିବି ସାରିଛି ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଭଲ ସିନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା। ଭାଇଙ୍କର ଯେତିକି ବି ସିନ୍ ଥିଲା ବଢିଆ ଥିଲା। ହଁ ବଢିଆ ଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ କରିଥାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।